आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। म्हजें घर येवजणे खाला अर्जदारां खातीरचे जमनीचे दरांक गोंयच्या मंत्रिमंडळान काल मान्यताय दिली। 2014 वर्सा पयलीं अतिक्रमण केल्ली सरकारी जमनीचेर सकयल दिल्ल्या रचणुके प्रमाण शुल्क भरले उपरांत पयल्या वर्गाचे सनद दितले। 1972 पयलीं अस्तित्वांत आशिल्ल्या घरांक दर चौखन मिटराक 25 रुपया शुल्क आकारतले। तशेंच 1973 ते 1986 मजगतीच्या घरांक प्रति चौरस मिटर सर्कल रेट म्हळ्यार उण्यांत उणे जमीन दराची 50% रक्कम जाल्यार 1987 ते 2000 ह्या काळांत बांदिल्ल्या घरांक दर चौखन मिटराक उण्यांत उणे सर्कल दराच्या 75% शुल्क आकारतले। 2001 ते 2014 ह्या काळांत बांदिल्ल्या घरांक सर्कल दरा प्रमाण उण्यांत उणो जमनीचो दर फारीक करचो पडटलो। पात्र अर्जदारांक 400 चौखण मिटर सुवातीची मर्यादा आसा। कमनीदाद जमनीचेर अतिक्रमणा खातीर वर्सा प्रमाण दर थारायल्यात। अर्जदारांनी दिल्ले पयशे थेट त्या कमनीदादीच्या खात्यांत जमा करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस तांचो कार्यक्रम आमी म्हजे घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो। ते टेंटेटिवली गोंयांत 4:30 म्हटल्यार पावता। आमी पुराय गोंयभरच्या लोकांक सगळ्या जाणांक जे बेनिफिशरीज आसा म्हज्या घर ह्या योजने सकयल हांव वाचता त्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपाक सुद्धा त्या कार्यक्रमाक येवचे। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर तांकां फॉर्म हे थंयसर आमी दितले। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी 4 ऑक्टोबराक म्हजे घर येवजणेचे उक्तावण जातले। तशेंच व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान 18 प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर ते घालतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। कार्यक्रमाक आमी व्हर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या। 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता, जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्नमेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्किट हाऊस आसतले, हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फाउंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायत। 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बरलेम वॉटरफॉल हाजो फाउंडेशन स्टोन अमित शाहजीच्या हस्ते। 2 प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाऊस आसा बिचोले आणि म्हापसा तांचे लायता। 3 प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजचे विच इज एन फाउंडेशन स्टोन लायत आणि 2 प्रोजेक्ट PWD चे विच इज एन पुलीस हाऊसिंग हाजो आमी फाउंडेशन स्टोन लायत। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाचो एक भाग म्हणून फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलान भलायकी शिबीर जालें। ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळीन फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाचे वैजकी अधीक्षक डॉक्टर जयश्री मडकयकार आनी वैजकी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। बायलांची भलायकी ही सामाजीक सहभाग आनी कुटुंबीक बरेपण वाडोवपाक अशा उपक्रमाची म्हत्वाची भूमिका आसता अशें दोतोर जयश्री मडकयकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या शिबिरांत बायलां खातीर वेगवेगळी भलायकी चांचण्यो केल्ल्यो। उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी तांकां वेगवेगळ्यो भलायकी सेवा दिल्यो। राज्यांत 4G टावर्स उबारपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 52 गांवांची निवड BSNLान केल्या। तातूंतल्या 30 गांवांनी 4G सेवा कार्यरत जाल्या। त्या भायर 191 ग्रामपंचायतींनी भारत नेट प्रकल्पा खाला ऑप्टिकल फायबर इंटरनेट जोडणी दिल्या अशी माहिती भारत संचार निगम लिमिटेडाचे सरवेवस्थापक LB लाल हांणी दिल्या। समाज कल्याण संचालनालयाचे वतीन आज 1 ऑक्टोबराक फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दीस मनयतले। सकाळी 10:30 वरांचेर कार्यावळीक सुरवात जातली। ह्या कार्यावळीन 70 वर्सां पिराये वयल्या 14 उत्कृष्ट ज्येष्ठ नागरिकांचो शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्र, यादस्तीक आनी रोख 5000 रुपया भेटून सत्कार करतले। कार्यावळीक शेती मंत्री रवी नायक, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, समाज कल्याण सचिव सरप्रीत सिंग गिल आनी संचालक दीपक देसाय हाजीर आसतले। हिंदी पखवाडा 2025 बक्षीस वितरण आनी समारोप सुवाळो काल आकाशवाणी पणजेन बांबोळी जालो। ही कार्यावळीन पुराय हिंदी पखवाडा सहाय्यक संचालक राजबास पियुष गौतम हांणी घडोवन हाडली। ह्या कार्यावळीची येजमानकी उपमहासंचालक आनी क्लस्टर मुखेली संदीप श्रीवास्तव हांणी चलयली। ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ दीपक बोरकार हांकां आमंत्रीत केल्ले। अबकारी आयुक्ताच्या कार्यालयान फाल्यां 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधी जयंती दिसाच्या फाटभुंयेर राज्यांतली सगळीं सोरो विक्री दुकानां आनी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश दिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आदर आनी तांकां आर्गां ओंपपा खातीर घर खात्यान फाल्यां 2 ऑक्टोबराक राज्यांतले सगळे कसिनो बंद दवरपाचो आदेश दिला। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। ICC बायलांच्या विश्वचषक 2025च्या मोहिमेक भारतान श्रीलंके आड जैत मेळोवन सुरवात केली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।